Lijep pozdrav, dragi naši! Kao i svakog dana u ovo vrijeme stiže novi video i naravno nova tema koja, vjerujem, muči mnoge od vas. Već nekoliko godina unazad smrdibuba je jedna od najgorih štetočina u bašti. Ko se bavi uzgojem voća i povrća sigurno je imao prilike da ih vidi na djelu. Kao što vidite, kod mnogih povrtlara plodovi sazrijevaju i vrijeme je naravno za intenzivnu berbu. Pored mnogih drugih nedaća, vrućina, oboljenja i drugih nametnika, samo su nam falile još i smrdibube. Ipak čini se da najviše strada paradajz, mada ni ostalo povrće i voće nije pošteđeno. Nekako se taj prvi dio ljeta i pregura bez ovih nametnika, a već od druge polovine jula kreće najezda. Samo čekaju sazrijevanje plodova, a onda uzimaju njihov sok. Uzrokuju naravno i oštećenja plodova i nanose nam veliku štetu. Vjerovatno se svi sjećate vašeg prvog susreta sa smrdibubom. Bude to negdje krajem ljeta i već ste naviknuli da razni insekti s vremena na vrijeme posjete vaš dom. Međutim, jedne večeri čujete neobično zujanje i primjećujete neku smeđu zelenkastu bubu koja puzi po vašem zidu. Vođeni prethodnim iskustvom sa insektima, naravno uzimate maramicu i ubijate bubu. Ali tada shvatate da se po sobi kreće, da širi prilično neprijatan miris. Ubili ste naravno tu smrdibubu. Ako ste se do tada pitali kako su ovi insekti dobili naziv, eto vam odgovora. Međutim, do sada su gotovo svi imali prilike da se upoznaju sa ovim bezopasnim insektima, a jedino pitanje koje je ostalo neotkriveno jeste postoji li način da ih se riješimo iz našeg vrta. Za mnoge upotreba hemijskih insekticida ne dolazi u obzir u bašti. Oni koji su ih koristili primijetili su da smrdibube brzo razviju otpornost na te preparate, pa ih treba često mijenjati. Od prirodnih preparata mogu se koristiti ulje nima, duhan i slana voda koji se koriste za prskanje. Međutim, sve ovo ima ograničeno dejstvo i neće potpuno uništiti smrdibube. Veće koncentracije ovih preparata bolje djeluju, ali pitanje je koliko će to spaliti vaše biljke na kraju. Kod ovakvih preparata trebate biti oprezni kod koncentracije i naravno kod učestalosti primjene. Ni sa čim ne treba pretjerivati. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih dijelova biljaka, a najveće štete nastaju u plodonošenju, gdje dolazi do oštećenja plodova koji gube svoju tržišnu vrijednost. Ono što je najprije važno učiniti jeste utvrditi njihovo prisustvo na parcelama i prije polaganja jaja sprovesti mjere suzbijanja. Proizvođačima se preporučuju pregledi usjeva i zasada na prisustvo invazivnih stjenica. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo sa ciljem sprječavanja polaganja jaja i daljeg razvoja ovih stjenica, preporučuje se primjena insekticida iz grupe piretroida na bazi aktivnih materija cipermetrina ili delametrina. Kod prirodnog načina borbe sa ovim nametnikom u spas vam kao i uvijek dolaze bubamare. Naime, one jedu jaja smrdibuba. Ako ste vidjeli bubamare na paradajzu, moguće je da su smrdibube već položile svoje jaja. Sa druge strane, za odrasle insekte smrdibuba pauci su terminatori. Sad, kad bi mogli u baštu da dovedemo dovoljno bubamara i paukova, to bi bilo dobro. Domaće životinje poput kokošiju također jedu smrdibube, ali ako se puste u baštu može da nastrada i povrće, pa to baš i nije najbolje rješenje. Ali ukoliko se odlučite za ručno sakupljanje smrdibuba, znate kome ćete ih poslužiti.
Ono što također možemo da koristimo kod obrane od najezde smrdibuba su kulture koje ćemo žrtvovati. To su biljke koje smrdibube vole najviše i koje ćemo posaditi pored biljaka koje želimo zaštititi. Poznato je da smrdibube mnogo vole paradajz i papriku, ali izgleda da još više vole blitvu. Od cvijeća im se dopada neven, pa da bi spasili vaš paradajz, posijte oko njega blitvu i neven, pa neka se smrdibube slade samo da ostave paradajz. Smrdibube također obožavaju sočne i zrele maline, koje im nude obilje soka, pa smo se sa najvećim problemom do sada susretali upravo ovdje. No, ove godine za sada ih nema, ali su se zato preselile u naš vrt. Također smo primijetili da jako vole suncokret, tako da i on može biti jedna od biljaka koje će im odvratiti pažnju sa povrća. Osim što je ukrasan, što daje dozu šarenila vašem vrtu, a i od njega dobivamo ukusne sjemenke, on nam je savršen saveznik za okupljanje smrdibuba. Ovdje ćemo ih lako uočiti i sakupiti. Kako bi ih lakše pokupili da nam u procesu ne pobjegnu i ne odlete, koristimo jednu staru plastičnu bocu. Nakon što ih ubacimo u bocu, poklopimo i smrdibube ne mogu da pobjegnu. A i jajašca se najčešće nalaze na donjoj strani listova, pa ih možete lako uočiti i ukloniti nastanjene listove. Ručno sakupljanje smrdibuba je za početak jedan jako bitan korak. Svako jutro i večer krenite po bašti i svaku smrdibubu koju vidite na povrću ubacite u bocu. Ovo bi trebalo da doprinese da se populacija smrdibuba u bašti drastično smanji, ali definitivno ne može biti rješenje, jer vizuelno izviđanje u bašti nije sasvim pouzdano, a odnosi i mnogo vremena. U nastavku vam donosimo nekoliko recepata i jednostavnih rješenja sa kojima možete da otjerate ove nametnike iz vašeg vrta. Naime, smrdibube ne podnose miris bijelog luka, a mi ćemo vam sada reći na koji način ovu namirnicu možete iskoristiti protiv vaših malih smeđih neprijatelja. Potrebna su vam 4 čena bijelog luka, 2 decilitra vode i naravno flaša sa sprej zatvaračem sa kojom ćete da prskate. Potrebno je na sitno isjeckati luk i staviti u vodu na nekoliko sati. Sa tom mješavinom nakon što ju procjedite, poprskajte kritične tačke, to jest napadnute biljke. A i kačenje ljepljivih zamki za smrdibube na oko pola metra od zemlje oko vaših voćaka i bašte od velike su pomoći, jer ove zamke obično sadrže feromone koji pomažu u privlačenju ovih buba. Ipak postoje i druga prirodna sredstva upotrebe sa ciljem njihovog suzbijanja. Jedan recept za koji mnogi ne znaju odličan je u rastjerivanju ovih buba. S tim preparatom ni jednu smrdibubu nećete ubiti, ali ćete zato uspjeti otjerati ih sa voća, odnosno povrća. Vrlo se jednostavno pravi i veoma je jeftin, a pri tome ne šteti ni biljkama ni zemljištu, a ni bubama, pa čak ni ljudima. Ono što vam je potrebno jeste prskalica, to jest flašica sa raspršivačem, prašak za pecivo i voda. Na litru vode koristite 1 vrećicu praška za pecivo. Sipajte vodu do pola, zatim naspite prašak za pecivo i kad odšušti, odnosno kada se smiri reakcija, napunite je do vrha i dobro promućkajte. Nakon toga možete krenuti u prskanje vaše bašte. Ova mješavina neće ubiti smrdibube, ali će ih ošamutiti i definitivno rastjerati.
Za potrebe nekog manjeg vrta ili žardinjera na terasi dovoljno je ovim prirodnim sredstvom prskati biljke jednom nedjeljno. Ukoliko imate veću površinu, možete sipati i u ručni raspršivač i tretirati do 2 puta sedmično. Ovo sredstvo se zaista dobro pokazalo na zaštiti paradajza, paprike i krastavca. Doduše, poslije ovog tretiranja lišće nije baš lijepo na oko zbog bijelih tragova, ali to će se skinuti pri prvoj kiši. Kad se skine prašak za pecivo sa listova, tretman je ipak potrebno ponoviti. Bitno je u tom periodu ne zalijevati listove, već samo korijen biljke, kako ne bi se skinuo prašak za pecivo sa ploda ili lista. Ukoliko se i skine, tretman možete ponoviti jer je jeftin i nije otrovan. Inače, pojedina istraživanja pokazala su čak da prašak za pecivo može drastično poboljšati ukus vašeg paradajza. Isprobajte ove metode i nadamo se da će biti uspješne i pomoći vam u rješavanju ovog problema. Ukoliko i vi imate još neki koristan način suzbijanja smrdibuba, podijelite to sa nama u komentarima ispod videa.